We observe you bursting forth with more and more light as you awaken to truth and begin to live it in your daily lives. We observe no reaction to many issues that previously would have upset you. You are beginning to experience a non-resonance with all that you are ready to leave behind. Everything is energy, and when your relationship with something or someone works, it means you are vibrating at the same rate. When an individual's energy level changes, he often no longer resonates with those same people, foods, entertainments, news, etc., and is no longer on the same wavelength, so to speak. Spiritual growth is the process of evolving out from under the dense and heavy energies of separation and duality consciousness and into the higher lighter frequencies of truth. Some, in ignorance of what is happening, struggle to restore what they no longer resonate with, thinking that there must be a problem within causing them to no longer enjoy or believe the way they used to. This is not a problem, but a graduation, dear ones, and simply reflects a shift in the energy from what you are used to, 3D concepts and beliefs, to what is now awakening, truth of who and what you are. This is what you have been asking for, dear ones, so please do not be afraid to let go of anything and everything that no longer resonates with you, no matter how much it has been a part of your life up to this point. We hear many say, "What, my marriage, my family, just let them go." No, letting go means letting go of your concepts about these things. It means a conscious choice to remove any energetic cords still holding you in bondage to concepts of persons, places or situations. It is spiritual awareness, and then a living out from that awareness. This may or may not result in the ending of some relationships because awareness brings with it a sense of detachment, even within one's family. Issues that seemed very important simply no longer resonate, and this is often difficult to accept for those who have always known you in a certain way. When there is no longer anger or related ego issues with regard to some person or situation, but simply the realization that the whole thing is now old and has been completed through truth and love, then whatever it is can be let go of and left. However, when one is still enmeshed and suffering from human concepts and beliefs about a situation and is simply seeking escape through letting go, the lesson will keep repeating regardless of where a person may escape to. Lessons simply avoided must be dealt with again and again until resolved in a higher way. Painful life situations indicate the spiritual student's need and readiness for deeper work, a looking within to discover the spiritual lesson presenting as the situation. This then must be followed by the integration and practice of whatever truth has been learned, accompanied by a forgiveness of self and others. When you find yourselves in difficult situations, learn to go within and ask, what am I believing that is causing me to feel this way? In the light of the truth I know, is this true? That way you discover what old concepts and beliefs you are still resonating with, and as you begin to let these beliefs go and live out from truth, you find that the outer experiences begin to manifest accordingly. There is a knowing when something is finished and it is time to move on, a knowing that flows from within as an ever-present intuitive sense that silently guides and teaches. Trust this knowing, for it comes from the real you. Everyone has this ability, this inner voice, but free will allows all the choice of listening to it or not. The light of higher dimensional energy is bringing forward all old and still unfinished issues to be looked at and seen in a new light, and this often brings forth the need to forgive self as well as others. Many unresolved issues stem from past lives in which traumatic events occurred and are still being carried within your energy field. All seeking to evolve are now clearing these energies, and this clearing will take varied forms of expression depending upon the individual. Some will actually re-experience a situation or have an ache or pain that cannot be identified. Some will remember an event that happened years ago in this lifetime and start to relive all the accompanying anger or frustration. Many are experiencing intense emotions, often crying and laughing at the same time. It is all part of the clearing, opening, and integration of new energies taking place at this time. Not loving yourselves is the bottom line of most every problem. You have not known or been taught who you really are. All seek to experience love, because that is what you are,
So in ignorance of this realization, individuals try to emulate the rich and famous who seem to have it all. Others may spend their lives seeking the attainment of those things believed to bring happiness and acceptance: love, clothes, body, possessions, partners, education, positions, etc. etc. These unaware ones are susceptible to every false concept presented by a world determined present lovability and success as the result of having more. Never allow yourself to be validated by anyone or anything outside of you. All truth, answers, and love lie within by virtue of who and what you are. Letting go is the reason you are seeing empty churches and worldwide protests. It is why so many are beginning to question the status quo, and so many are experiencing deep dissatisfaction with their lives. Third-dimensional concepts and beliefs are like the stories in a fairy tale book that as a child you thought were real. As spiritual adults you are learning to sit back and say, well, that was an interesting story, while seeing through appearances and noticing that the sky didn't fall down when you did things differently than you have always done them. Let go of guilt about actions taken in the past, for it is important to realize that every action, every word, and every thought was believed to have been appropriate at that particular time. Everyone acts from their highest sense of right according to their state of consciousness, and that is where you were within when taking these actions. This does not mean that every self-serving action on the part of yourself and others is to be excused away, but it does mean that in an unawakened state much is said and done that may cause pain and regret later, after the individual awakens. The experience of tremendous guilt and even self-loathing for actions taken or words spoken in the past simply need to be seen through the realization that that was who you were then, but are no longer. It is only if an individual were to take those same outgrown actions now after attaining deeper awareness that these actions would quickly rebound. A spiritually awakened individual must live out from his highest state of consciousness, for to continue believing and living in ways of duality and separation after one is aware of truth will bring about wake-up calls, not usually pleasant. Learn to live your truth, dear ones. Live, know, think it in every moment. Begin to recognize when you are slipping into old habits and take a moment to center. You can run into a bathroom when you feel you are sinking into illusion and just take a minute to rest within and know, I and the Father are one. As you rest in this awareness, you have meditated and re-established your conscious connection to self. From now on it is all about walking the walk instead of just talking the talk. We send love and light to all. We are the Aucturian group. Observamos que estallando con más y más claro a medida que despierten a la verdad y comenzar a vivir en sus vidas diarias. Se observa ninguna reacción a muchas cuestiones que antes tendrían que molesta, que están empezando a experimentar una no resonancia con todo lo que usted está listo para dejar atrás. Todo es energía y cuando su relación con algo o alguien trabaja, significa que usted está vibrando en la misma proporción. Cuando cambia el nivel de energía de una persona, que a menudo ya no resuena con esas mismas personas, alimentos, entretenimientos, noticias, etc. y ya no está en la misma longitud de onda, por así decirlo. El crecimiento espiritual es el proceso de evolución de debajo de las energías densas y pesadas de la separación y la conciencia de la dualidad y hacia las frecuencias más ligeros, más altos de la verdad. Algunos, en la ignorancia de lo que está sucediendo, luchan por restaurar lo que ya no resuenan, pensando que debe haber un problema dentro, haciendo que ya no disfrutan o creen que la forma en que solían hacerlo. Esto no es un problema, sino una graduación, queridos, y simplemente refleja un cambio en la energía de lo que estamos acostumbrados, conceptos 3D y creencias, de lo que ahora es el despertar, la verdad de quién y qué es usted. Esto es lo que han estado pidiendo, queridos, así que por favor no tengas miedo de dejar ir cualquier cosa y todo lo que ya no resuena con usted, no importa lo mucho que ha sido parte de su vida hasta el momento. Escuchamos muchos dicen, que, mi matrimonio, mi familia, solo los dejó ir. No, dejar ir significa dejar de lado sus conceptos acerca de estas cosas. Esto significa una elección consciente para eliminar los cables de energía fija que sostienen en la esclavitud a los conceptos de personas, lugares o situaciones. Es la conciencia espiritual, y luego una vivencia de esa conciencia.
Esto puede o no resultar en la terminación de algunas relaciones porque la conciencia trae consigo un sentido de desapego, incluso dentro de la familia queridos. Problemas que parecían muy importantes, simplemente ya no resuenan, y esto es a menudo difícil de aceptar para los que siempre te han conocido de una manera determinada. Cuando ya no hay cólera o problemas relacionados con el ego en relación con alguna persona o situación, sino simplemente la constatación de que todo el asunto ahora es viejo y se ha completado a través de la verdad y el amor, entonces lo que sea se puede dejar de lado y se fue. Sin embargo, cuando uno todavía está enredado y el sufrimiento de los conceptos humanos y creencias acerca de una situación y es que simplemente buscan escapar a través de dejar ir, la lección se repetirá con independencia de que una persona puede escapar. Lecciones sencillamente evitados deben ser tratados una y otra vez hasta que se resuelva de una manera superior. Situaciones de la vida dolorosa indican la necesidad y la preparación del estudiante para el trabajo espiritual más profunda, a mirar hacia adentro para descubrir la lección espiritual que se presenta como la situación. Esto entonces debe ser seguido por la integración y la práctica de cualquier verdad que se ha aprendido acompañado de un perdón de uno mismo y los demás. Cuando ustedes se encuentran en situaciones difíciles, aprender a ir al interior y pregunte, ¿qué estoy creyendo que está haciendo que me siento de esta manera? A la luz de la verdad que yo sé, ¿es esto cierto? De esa manera se descubre lo que los viejos conceptos y creencias que aún están resonando con, y al empezar a dejar que estas creencias van y vivir de la verdad te encuentras con que las experiencias externas comienzan para manifestar en consecuencia. Hay un saber cuándo se termina algo y que es hora de seguir adelante, un conocimiento que fluye desde el interior como siempre presente sentido intuitivo que silenciosamente guía y enseña. Confían en el conocimiento de la hora de su verdadero yo. Todo el mundo tiene esta capacidad, esta voz interior, pero el libre albedrío permite a todos la opción de escuchar o no. La luz de mayor energía dimensional es la presentación de todos los temas viejos y todavía sin terminar que se vieron y se ven bajo una luz nueva y esto a menudo trae consigo la necesidad de perdonar a sí mismo, así como los demás. Muchos de los problemas no resueltos se derivan de vidas pasadas en las que se produjeron los acontecimientos traumáticos y todavía se están realizando dentro de su campo de energía. Todos buscan evolucionar ahora están limpiando estas energías y esta limpieza se llevará a diversas formas de expresión, dependiendo del individuo. Algunos realmente volver a experimentar una situación o tiene un dolor o dolor que no puede ser identificado. Algunos recordarán un acontecimiento que sucedió hace años en esta vida y empezar a revivir toda la ira o la frustración que acompaña. Muchos están experimentando emociones intensas, a menudo llorando y riendo al mismo tiempo. Todo es parte de la limpieza, la apertura y la integración de las nuevas energías que tienen lugar en este momento. No amar a sí mismos es el resultado final de la mayoría de todos los problemas. No ha conocido o ha enseñado lo que realmente eres. Todos buscan la experiencia de amor, porque eso es lo que son, por lo que en la ignorancia de esta realización individuos tratan de emular a los ricos y famosos que parecen tenerlo todo. Otros pasan la vida buscando la consecución de esas cosas que se cree que trae felicidad y aceptación, amor, ropa, cuerpo, posesiones, socios, educación, posiciones, etcétera, etcétera. Estos seres inconscientes son susceptibles a todos los conceptos falsos presentados por un mundo determinado presentes lo viability y el éxito como el resultado de tener más. Nunca permita que lo validado por alguien o algo fuera de ti. Toda verdad, respuestas, y el amor se encuentran dentro en virtud de quién y qué eres. Dejar ir es la razón por la que usted está viendo iglesias vacías y protestas en todo el mundo. Es por eso que muchos están empezando a cuestionar el status quo, por lo que muchos están experimentando una profunda insatisfacción con sus vidas. Conceptos dimensionales tercer y creencias son como las historias en un libro de cuentos de hadas que, como un niño que pensaba era real. Como adultos espirituales que están aprendiendo a sentarse y decir, bueno, eso fue una historia interesante, mientras que ver a través de presentaciones y darse cuenta de que el cielo no se caiga cuando lo hiciste cosas de manera diferente de lo que siempre les ha hecho. Dejar de lado la culpa por las acciones tomadas en el pasado, ya que es importante tener en cuenta que se creía cada acción, cada palabra y cada pensamiento que ha sido apropiado en ese momento. Cada uno actúa desde su más alto sentido de lo correcto de acuerdo a su estado de conciencia y que es donde tú estabas dentro de la hora de tomar estas acciones.
Esto no significa que cada acción egoísta de parte de usted y de los demás es que se le excuse de distancia, pero sí quiere decir que en un estado dormida mucho se ha dicho y hecho que puede causar dolor y pesar más tarde, después de despertar del individuo. La experiencia de un enorme sentimiento de culpa e incluso odio hacia sí misma por las acciones o las palabras pronunciadas en el pasado, simplemente necesita ser visto a través de la comprensión de que eso era quien eras entonces, pero ya no. Solo si una persona fuera a tomar las mismas acciones no caben ahora, después de alcanzar la conciencia más profunda, que estas acciones se recuperará rápidamente. Una persona espiritualmente despertado debe vivir fuera de su estado más elevado de conciencia, para seguir creyendo y viviendo en las formas de la dualidad y la separación después de que uno es consciente de la verdad. Habrá una llamada de despertador, no suele ser agradable. Aprender a vivir su verdad, queridos, vivir, conocer, pensar en ella en cada momento. Empezar a reconocer cuando usted se desliza en viejos hábitos y tomar un momento al centro. Se puede ejecutar en un cuarto de baño cuando siente que se hunde en la ilusión y solo toma un minuto para descansar dentro y saber. Yo y el Padre uno somos al descansar en esta toma de conciencia, que ha meditado y restableció su conciencia conexión al auto. A partir de ahora, es todo acerca de caminar la caminata en vez de hablar de la charla. Enviamos amor y luz para todos. Somos el grupo Aucturian. Nous observons vous éclater avec de plus en plus clair que vous vous éveillez à la vérité et commencez à vivre dans votre vie quotidienne. Nous n'observons aucune réaction à de nombreuses questions qui ont déjà énervé. Vous commencez à éprouver un non-résonance avec tout ce que vous êtes prêt à laisser derrière eux. Tout est énergie et que votre relation avec quelque chose ou quelqu'un travaille, cela signifie que vous vibrez au même rythme. Lorsque les changements de niveau d'énergie d'un individu, il ne résonne plus souvent avec les mêmes personnes, des aliments, des divertissements, des nouvelles, etc., et n'est plus sur la même longueur d'onde pour ainsi dire. La croissance spirituelle est le processus de l'évolution de dessous les énergies denses et lourdes de la séparation et de la conscience de la dualité et dans les fréquences élevées légères de la vérité. Certains, dans l'ignorance de ce qui se passe, la lutte pour restaurer ce qu'ils ne sont plus en résonance avec, pensant qu'il doit y avoir un problème dans les obligeant à ne jouissent plus ou croient que la façon dont ils le faisaient. Ce n'est pas un problème, mais une graduation chère, et simplement reflète un changement dans l'énergie de ce que vous êtes habitué à, concept et croyances 3D, de ce qui est maintenant l'éveil, la vérité de qui est de ce que vous êtes. C'est ce que vous avez été demandé cher, donc s'il vous plaît ne pas avoir peur de lâcher tout et n'importe quoi qui ne résonne plus avec vous, peu importe combien il a été une partie de votre vie jusqu'à ce point. Nous entendons beaucoup disent, qu'est-ce, mon mariage, ma famille, laissez-les partir non, lâcher signifie lâcher vos concepts de ces choses. Cela signifie un choix conscient pour enlever les corps d'énergie qu'encore vous retient dans la servitude au concept de personne, de lieu ou de situation, c'est la conscience spirituelle, et puis une vie hors de cette prise de conscience. Cela peut ou peut ne pas aboutir à la fin de certaines relations parce que la conscience apporte avec elle un sentiment de détachement, même dans celle famille. Question qui semblait très importante ou simplement plus raisonnée, et ce qui est souvent difficile à accepter pour ceux qui ont toujours connu une certaine manière. Quand il n'y a plus de problème d'ego lié à l'égard d'une personne ou la situation colère ou, mais simplement le constat que le tout est maintenant vieux et a été complété par la vérité et l'amour, alors quel qu'il soit peut être lâché et à gauche. Mais quand on est encore empêtré et souffrant de concepts et de croyances au sujet de la situation et cherche simplement à s'échapper par lâcher prise, la leçon ne cesse de répéter indépendamment du lieu où une personne peut échapper à. Leçons évitées simplement doivent être traitées avec encore et encore jusqu'à résolues d'une manière supérieure. Situation de vie douloureuse indique la nécessité et la volonté de l'étudiant spirituel pour le travail profond, en regardant à l'intérieur pour découvrir la leçon spirituelle présentant comme la situation. Cela doit alors être suivi par l'intégration et la pratique de tout ce que la vérité a été appris accompagné d'un pardon de soi et des autres. Lorsque vous vous trouvez dans des situations difficiles, apprendre à aller à l'intérieur et demander « Que vais-je croire que provoque à me sentir de cette façon ?» Dans la lumière de la vérité, je le sais, est-ce vrai? De cette façon, vous découvrirez ce que les anciens concepts et les croyances que vous êtes encore en résonance avec,
et que vous commencez à laisser ces croyances aller vivre hors de la vérité, vous trouvez que les expériences extérieures commencent de manifester en conséquence. Il y a un savoir quand quelque chose est terminé et il est temps de passer à autre chose, un savoir qui découle de l'intérieur comme un sens intuitif que jamais présente silencieusement guide et enseigne, font confiance à ce savoir pour ce qui est de la vraie vous. Tout le monde a cette capacité, cette voix intérieure, mais le libre arbitre permet à tous le choix de l'écouter ou non. La lumière de l'énergie de plus grande dimension met en avant tous les anciens et encore inachevées questions à être examinées et vues sous un nouveau jour, ce qui entraîne souvent en avant la nécessité de pardonner à soi ainsi que d'autres. Beaucoup de questions non résolues proviennent de vies passées dans laquelle événements traumatisants survenus et sont toujours en cours au sein de votre champ d'énergie. Tout en cherchant à évoluer son maintenant effacement de ces énergies, et cette compensation prendra diverses formes d'expression selon l'individu. Certains vont réellement revivre une situation ou d'avoir une douleur qui ne peut être identifiée. Certains se souviendront d'un événement qui s'est produit il y a quelques années dans cette vie et commencer à revivre toute la colère ou la frustration qui l'accompagne. Beaucoup éprouver des émotions intenses, souvent pleurer et rire en même temps. Tout cela fait partie de la clairière, ouverture, et l'intégration des nouvelles énergies qui se déroulent en ce moment. Ne vous faites pas aimer la ligne inférieure de plus tous les problèmes. Vous n'avez pas connu ou appris qui vous êtes vraiment. Tous cherchent à vivre l'amour, parce que c'est ce que vous êtes, donc dans l'ignorance de cette prise de conscience des individus essaient d'imiter les riches et célèbres qui semblent tout avoir. D'autres passent leur vie à la recherche de la réalisation de ces choses censées apporter le bonheur et l'acceptation, amour, moins vêtements, le corps, les possessions, les partenaires, l'éducation, les positions, etc. Ces ignorants ceux qui sont sensibles à tous les faux concepts présentés par un monde déterminé présent l'obility et le succès comme le résultat d'avoir plus. Ne vous permettez jamais d'être validé par quelqu'un ou quelque chose en dehors de vous. Toute vérité, réponse, et l'amour se trouvent en vertu de qui est de ce que vous êtes. Lâchez prise, c'est la raison pour laquelle vous voyez église vide et des manifestations à travers le monde. C'est pourquoi tant de gens commencent à remettre en question le statut quo, et tant d'autres connaissent une profonde insatisfaction de leur vie. Concepts et croyances dimension tiers sont comme les histoires dans un livre de contes de fées que comme un enfant que vous pensiez réel. Comme les adultes spirituels vous apprenez à vous asseoir et dire, eh bien c'était une histoire intéressante tout en voyant à travers les apparences et en remarquant que le ciel ne tombe pas quand vous avez fait les choses différemment que vous avez toujours fait. Laissez aller de la culpabilité sur les mesures prises dans le passé, car il est important de réaliser que chaque geste, chaque mot, chaque pensée et on croyait avoir été approprié à ce moment précis. Tout le monde agit de leur sens le plus élevé du droit en fonction de leur état de conscience et c'est là que vous étiez à l'intérieur lorsque la prise de ces mesures. Cela ne signifie pas que chaque action égoïste de la part de soi et des autres est d'être dispensée de suite, mais cela ne signifie pas que dans un état de non éveillé beaucoup est dit et fait qui peut causer de la douleur et de regret plus tard, après que la personne se réveille. L'expérience d'une immense culpabilité et même le dégoût de soi pour les mesures prises ou les mots prononcés dans le passé simplement besoin d'être vus à travers la réalisation que c'était ce que vous étiez là, mais ne sont plus. Ce n'est que si une personne devait prendre ces mêmes mesures trop grands maintenant, après avoir atteint une conscience plus profonde que ses actions seraient rebondies rapidement. Une personne spirituellement éveillée doit vivre hors de son plus haut degré de conscience, pour continuer à croire et de vivre dans les moyens de la dualité et de la séparation après une nez conscient de la vérité apportera réveiller les appels, n'est généralement pas agréable. Apprendre à vivre votre vérité chère, vivre, savoir, penser à chaque instant. Commencez à reconnaître quand vous glissez dans les vieilles habitudes et de prendre un moment pour centre. Vous pouvez exécuter dans une salle de bain quand vous vous sentez sombrer dans l'illusion et de prendre une minute pour se reposer à l'intérieur et le savoir. Moi et le Père nous sommes un comme vous reposez dans cette prise de conscience, vous avez médité et rétablir votre conscience connexion à soi. À partir de maintenant, il est tout au sujet de la marche à pied au lieu de simplement parler à la parole. Nous envoyons amour et de lumière à tous. Nous sommes le groupe Aucturian. Wir beobachten sie hervorbrechenden mit mehr und mehr Licht als sie zur Wahrheit und Erwachen beginnen, es in ihrem täglichen Leben zu leben. Wir beobachten keine Reaktion auf viele Fragen, die vorher haben sie stören würde, sie fangen an,
eine Nicht-Resonanz mit allem erleben, dass sie bereit sind, hinter sich zu lassen sind. Alles ist Energie und wenn ihre Beziehung zu etwas oder jemand arbeitet, bedeutet das, sie sind mit der gleichen Geschwindigkeit vibrieren. Wenn die individuelle Energie ändert er oft nicht mehr in Resonanz mit den gleichen Menschen, Lebensmittel, Unterhaltung, Nachrichten und so weiter und ist nicht mehr auf der gleichen Wellenlänge sozusagen. Spirituelles Wachstum ist der Prozess der Entwicklung aus unter den dichten und schweren Energien von Trennung und Dualität Bewusstsein und in die höheren Frequenzen leichter der Wahrheit. Einige, in Unkenntnis dessen, was geschieht, kämpfen, um wieder das, was sie nicht mehr in Resonanz mit und dachte, dass es ein Problem sein, innerhalb wodurch sie nicht mehr genießen oder glauben, dass die Art, wie sie verwendet werden, Dies ist kein Problem, aber ein Abschluss, ihr Lieben, und spiegelt lediglich eine Verschiebung in der Energie von dem, was sie gewohnt sind, 3D-Konzepte und Überzeugungen, zu, was jetzt erwachen, Wahrheit dessen, wer und was du bist. Dies ist, was sie für ihr Leben gefragt, also bitte keine Angst, loszulassen von allem und jedem, der nicht mehr in Resonanz mit ihnen, egal wie viel es ist ein Teil ihres Lebens bis zu diesem Punkt. Wir hören viele sagen, was, meine Ehe, meine Familie, einfach gehen lassen. Nein, es bedeutet loslassen ihre Konzepte über diese Dinge. Es bedeutet eine bewusste Entscheidung, keine energetische Schnüre noch halten sie in der Knechtschaft Konzepte von Personen, Orten oder Situationen zu entfernen, es ist spirituelles Bewusstsein, und dann ein Leben aus diesem Bewusstsein. Dies kann oder kann nicht in der Endung von einigen Beziehungen führen, da das Bewusstsein mit sich bringt, ein Gefühl der Distanz, sogar innerhalb einer Familie. Fragen, die sehr wichtig schien einfach nicht mehr in Resonanz, und das ist oft schwierig, für diejenigen, die immer haben sie in einer bestimmten Weise bekannt zu akzeptieren. Wenn es nicht mehr Wut oder verwandte Ego-Fragen im Hinblick auf einige Person oder Situation, sondern einfach die Erkenntnis, dass die ganze Sache ist jetzt alt und hat durch Wahrheit und Liebe abgeschlossen ist, was es ist, dann kann loslassen und nach links. Allerdings, wenn man noch verstrickt und das Leiden von Menschen Konzepte und Überzeugungen über eine Situation und wird einfach Suche Flucht durch Loslassen, wird die Lektion sehr oft wiederholen, unabhängig davon, wo eine Person zu entkommen. Lessons einfach vermieden werden muss behandelt wieder und wieder, bis in einer höheren Weise gelöst. Schmerzhafte Lebenssituationen zeigen den spirituellen Schülers Notwendigkeit und Bereitschaft für tiefere Arbeit. Ein Blick in die spirituelle Lektion präsentiert, wie die Situation zu entdecken. Diese muss dann durch die Integration und die Praxis der Wahrheit, was gelernt wurde durch eine Vergebung der sich selbst und anderen begleitet, gefolgt werden. Wenn Sie sich in schwierigen Situationen lernen, nach innen zu gehen und fragen, was soll ich glauben, dass die Ursache mich, so zu empfinden? Im Licht der Wahrheit, die ich kenne, ist das wahr? Auf diese Weise entdecken Sie, was der alte Konzepte und Überzeugungen sind Sie noch in Resonanz mit, und wie Sie beginnen zu lassen, diese Überzeugungen gehen und leben von der Wahrheit, dass die äußeren Erfahrungen beginnen finden entsprechend zu manifestieren. Es ist ein Wissen, wenn etwas fertig ist und es ist Zeit, sich auf, ein Wissen, das fließt aus als allgegenwärtige intuitive Gefühl, das schweigend führe und lehrt. Dieses Wissen für Sie kommt aus der realen Sie vertrauen. Jeder Mensch hat diese Fähigkeit, diese innere Stimme, aber freien Willen können alle die Wahl zu hören oder nicht. Das Licht des höherdimensionalen Energie vorziehen alle alt und immer noch unerledigte Aufgaben betrachtet zu werden und sehen in einem neuen Licht, und dies oft bringt die Notwendigkeit, sich selbst sowie andere vergeben. Viele ungelöste Probleme ergeben sich aus vergangenen Leben, in denen traumatische Ereignisse aufgetreten und werden noch in ihrem Energiefeld durchgeführt. Alle versuchen, entwickeln und Clearing diese Energien und das Clearing wird abwechslungsreichen Formen des Ausdrucks in Abhängigkeit von der individuellen nehmen. Einige werden tatsächlich wieder erleben eine Situation oder einen Schmerz oder Schmerzen, die nicht identifiziert werden können. Einige werden sich erinnern, eine Veranstaltung, die vor Jahren in diesem Leben passiert ist und beginnen zu erleben, all die begleitenden Wut oder Frustration. Viele erleben intensive Gefühle, oft weinen und lachen zugleich. Es ist alles Teil der Lichtung, Öffnung und Integration der neuen Energien findet zu diesem Zeitpunkt. Nicht lieben euch ist die Quintessenz der meisten jedes Problem. Sie haben nicht bekannt oder wurde gelehrt, wer sie wirklich sind. Alle versuchen, Liebe zu erleben, denn das ist, was du bist, so in Unkenntnis dieser Erkenntnis Individuen versuchen, die Reichen und Berühmten, die alles zu haben scheinen emulieren. Andere mögen verbringen ihr Leben der Suche nach der Verwirklichung dieser Dinge angenommen, das Glück und Akzeptanz, Liebe, zu bringen, Kleidung, Körper, Besitz, Partner, Ausbildung, Stellen, etc.
Diejenigen sind anfällig für jede falsche Vorstellung von einer Welt vorgestellt, bestimmt Präsent Low Viability und den Erfolg als Ergebnis mit mehr. Lassen Sie sich niemals von irgendjemandem oder irgendetwas außerhalb von euch validiert werden. Alle Wahrheit, Antworten und Liebe liegen in Kraft, wer und was Sie sind. Loslassen ist der Grund, Sie zu sehen, leere Kirchen und weltweiten Protesten werden. Es ist, warum so viele anfangen, um den Status quo in Frage, und so viele erleben tiefe Unzufriedenheit mit ihrem Leben. 3. Dimensionale Konzepte und Überzeugungen sind wie die Geschichten in einem Märchenbuch, das ein Kind, das sie dachten, waren echt. Als spirituelle Erwachsene sie lernen, sich zurückzulehnen und zu sagen, nun, das war eine interessante Geschichte zu sehen, während durch Auftritte und bemerkte, dass der Himmel nicht fallen, wenn sie die Dinge anders, als sie getan haben, sie immer getan. Lassen Sie von Schuld über Aktionen in der Vergangenheit, denn es ist wichtig zu erkennen, dass jede Handlung, jedes Wort und jeder Gedanke wurde angenommen, das ist zu einem bestimmten Zeitpunkt angemessen gewesen. Jeder wirkt von ihrer höchsten Sinn für Recht entsprechend ihrem Zustand des Bewusstseins und das ist, wo sie bei der Einnahme dieser Aktionen waren. Dies bedeutet nicht, dass jede eigennützige Handeln von sich selbst und andere zu entschuldigen Weg ist, aber es bedeutet, dass in einem Zustand unerwartet viel gesagt und getan ist, das kann Schmerzen verursachen und später bereuen, nachdem der Einzelne erwacht. Die Erfahrung von enormer Schuld und sogar Selbsthass aus Handlungen oder Worte in der Vergangenheit gesprochen müssen einfach durch die Erkenntnis, dass das war, wer sie damals gesehen werden, aber nicht mehr. Es ist nur, wenn eine Person waren, die gleichen Aktionen entwachsen nun nach Erreichen tieferes Bewusstsein, dass diese Vorgänge schnell wieder nehmen. Ein geistig erwachter Mensch muss leben von seinem höchsten Bewusstseinszustand, für weiterhin Glauben und Leben in einer Weise von Dualität und Trennung nach einer ist sich bewusst, der Wahrheit wird über Weckruf zu bringen, in der Regel nicht angenehm. Lernen Sie, Ihre lieben Wahrheit leben, wissen, dass es in jedem Augenblick. Beginnen Sie zu erkennen, wenn Sie in alte Gewohnheiten rutschen und einen Moment Zeit nehmen, entfernt. Sie können in einem Bad ausgeführt, wenn Sie sind in die Illusion versinkt fühlen und nur eine Minute, in Ruhe und Wissen. Ich und der Vater sind eins, wie Sie Ruhe in diesem Bewusstsein haben Sie meditiert und wiederhergestellt Ihre bewussten Verbindung zum Selbst. Von nun an geht es darum, zu Fuß den Weg, anstatt nur darüber zu reden das Gespräch. Wir senden Licht und Liebe für alle. Wir sind die Gruppe Aucturian. Observamos que você explodindo com mais e mais luz, como vocês despertarem para a verdade e começar a vivê-la em suas vidas diárias. Nós observamos nenhuma reação para muitas questões que anteriormente teriam incomodá-lo. Você está começando a experimentar uma não ressonância com tudo que você está pronto para deixar para trás. Tudo é energia e quando a sua relação com algo ou alguém trabalha, isso significa que você está vibrando com a mesma taxa. Quando as mudanças de nível de energia de um indivíduo, muitas vezes ele já não ressoa com essas mesmas pessoas, alimentos, entretenimento, notícias, etc. e não está mais no mesmo comprimento de onda, por assim dizer. O crescimento espiritual é o processo de evolução de debaixo das energias densas e pesadas de separação e consciência da dualidade e para as frequências mais leves mais elevados de verdade. Alguns, na ignorância do que está acontecendo, lutam para restaurar o que já não ressoam com, pensando que deve haver um problema dentro fazendo com que não gosta mais ou acreditam que a maneira que eles usaram. Este não é um problema, mas uma formatura queridos, e simplesmente reflete uma mudança na energia do que você está acostumado, conceitos 3D e crenças, ao que agora despertar, verdade de quem e o que você é. Isso é o que estão pedindo, queridos, por isso, não tenha medo de deixar ir de qualquer coisa e tudo que não ressoa com você, não importa o quanto ele tem sido uma parte da sua vida até este ponto. Ouvimos muitos dizem, o que, meu casamento, minha família, apenas deixá-los ir não. Desapego significa abrir mão de seus conceitos sobre essas coisas. Isso significa uma escolha consciente para remover os cabos energéticos ainda segurando-lhe em cativeiro aos conceitos de pessoas, lugares ou situações. É consciência espiritual, e então uma vida fora do que é consciência. Isso pode ou não resultar no fim de alguns relacionamentos porque a consciência traz consigo um sentimento de desapego, mesmo dentro de uma família. Questões que pareciam muito importantes simplesmente já não ressoam, e isso muitas vezes é difícil de aceitar para aqueles que sempre soube que de uma certa maneira. Quando não há mais raiva ou questões relacionadas com o ego em relação a alguma pessoa ou situação, mas simplesmente a constatação de que a coisa toda é agora de idade e foi concluído através da verdade e amor,
Então tudo o que é possível deixar de rir e saiu. No entanto, quando um ainda está envolvido e que sofre de conceitos humanos e crenças sobre a situação e está simplesmente procurando escapar por meio de deixar ir, a lição vai ficar repetindo, independentemente de onde uma pessoa pode escapar. Lições simplesmente evitado deve ser tratado com uma e outra vez até que resolveu de uma forma superior. Situações da vida dolorosas indicam a necessidade do estudante espiritual e preparação para o trabalho mais profundo, um olhar para dentro para descobrir a lição espiritual que se apresenta como a situação. Isso, então, deve ser seguido pela integração e prática de qualquer verdade que foi aprendido acompanhado por um perdão de si e dos outros. Quando vocês se encontram em situações difíceis, aprender a ir para dentro e perguntar: o que eu estou acreditando que está fazendo com que eu me sinta desse jeito? Na luz da verdade eu sei, isso é verdade? Dessa forma, você descobrir que conceitos e crenças antigos que ainda estão em ressonância com, e quando você começa a deixar essas crenças ir viver para fora de verdade você achar que as experiências externas começar para se manifestar em conformidade. Há um saber quando algo terminou e é hora de seguir em frente, um conhecimento que brota de dentro como uma sempre presente senso intuitivo que, silenciosamente, orienta e ensina. Confiar este conhecimento para isso vem de você de verdade. Todo mundo tem essa capacidade, essa voz interior, mas o livre-arbítrio permite que todos a opção de ouvir ou não. A luz de energia dimensional mais elevado é antecipar todas as questões antigas e ainda inacabado de ser olhado e visto sob uma nova luz e isso muitas vezes traz à tona a necessidade de perdoar alto, bem como os outros. Muitas questões não resolvidas decorrem de vidas passadas em que ocorreram eventos traumáticos e ainda estão sendo realizados dentro do seu campo de energia. Todos os que procuram evoluir agora estão limpando estas energias e esta compensação terá variadas formas de expressão, dependendo do indivíduo. Alguns realmente experimentar uma situação ou ter uma dor ou dor que não podem ser identificadas. Alguns vão lembrar-se de um evento que aconteceu anos atrás, nesta vida e começar a reviver toda a raiva de acompanhamento ou frustração. Muitos estão experimentando emoções intensas, muitas vezes chorando e rindo ao mesmo tempo. É tudo parte da clareira, abertura e integração de novas energias que ocorrem neste momento. Não amar-vos é a linha de fundo da maior parte de todos os problemas. Você não sabe ou foi ensinado quem você realmente é. Todos buscam a experiência de amor, porque é isso que você é. Então na ignorância desta realização indivíduos tentam imitar os ricos e famosos que parecem ter tudo. Outros podem passar a vida buscando a realização daquelas coisas que se acredita trazer felicidade e aceitação, amor, roupas, corpo, posses, parceiros, educação, cargos, etc., etc. Estes queridos inconscientes são suscetíveis a todo falso conceito apresentado por um mundo determinado presente amabilidade e sucesso como o resultado de ter mais. Nunca se permita ser validados por alguém ou alguma coisa fora de você. Toda a verdade, respostas, e amor se encontram dentro em virtude de quem e o que você é. Deixar ir é a razão pela qual você está vendo igrejas vazias e protestos em todo o mundo. É por isso que muitos estão começando a questionar o status quo, e muitos estão experimentando profunda insatisfação com suas vidas. Terceiro, conceitos e crenças tridimensionais são como as histórias em um livro de conto de fadas que, como uma criança que você pensou que fosse real. Como adultos espirituais você está aprendendo a sentar-se e dizer, bem, isso foi uma história interessante, enquanto vendo através de aparências e perceber que o céu não caiu, quando você fez as coisas de forma diferente do que você sempre fez deles. Deixe de lado a culpa sobre as ações tomadas no passado, pois é importante perceber que cada ação, cada palavra e cada pensamento se acreditava ter sido apropriado naquele momento em particular. Todo mundo age a partir de seu mais alto sentido da direita de acordo com o seu estado de consciência que é onde você estava dentro quando tomar essas ações. Isso não significa que cada ação de autosserviço por parte de si mesmo e os outros é para ser dispensado de distância, mas isso não significa que, em um estado adormecido muito é dito e feito, que pode causar dor e se arrepender mais tarde. Depois que o indivíduo acorda. A experiência de tremenda culpa e até mesmo autoaversão por ações tomadas ou palavras pronunciadas no passado simplesmente precisa ser visto através da percepção de que o que foi que você fosse assim, mas não são mais. É só se um indivíduo fosse tomar essas mesmas ações superaram agora depois de atingir uma consciência mais profunda que essas ações iria se recuperar rapidamente.
A pessoa espiritualmente despertado deve viver fora de seu estado mais elevado de consciência, para continuar acreditando e vivendo em formas de dualidade e separação após um estar ciente da verdade trará despertador, normalmente não é agradável. Aprenda a viver a sua verdade, queridos, viver, sabe, acho que em todos os momentos. Começam a reconhecer quando você está entrando em velhos hábitos e tomar um momento para o centro. Você pode correr em um banheiro quando você sente que está afundando em ilusão e apenas um minuto para descansar dentro e saber. Eu e o Pai somos um como você descansar nesta consciência, de ter meditado e restabelecido a sua consciência conexão com Self. A partir de agora é tudo sobre andar a pé em vez de apenas falar por falar. Nós enviar amor e luz para todos. Nós somos o grupo Aucturiano.